भाई वो तो हिला के फेमस हो जाएगी, तू मत हिलाइयो नहीं तो कमजोर हो जाएगा। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम नहीं बताएगा, गुरुजी बताएगा। बताओ गुरुजी। খুলবো খুলবো কি? আরে খুলেই দিলাম, কিরকম লাগছে বলো? বলবো বলবো পাক্কা সোনা গাছে রেন্ডি লাগছে। 2 একে 2, চলো খাটে শুই। 2 দুগুণে 4, এবার খুলে ফেলো হাড়। 4 দুগুণে 8, আরে কাঁপছে কেন খাট? 5 দুগুণে 10, ও ভাই পড়ছে দেখো রস। 6 দুগুণে 12, এবার তুমি যেতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে আমায় তুমি ফলো করো। এবার আমারটা শোনো। 4 4 8 পাটের ভুঁয়ে হাট, 4 4 8 পাটের ভুঁয়ে হাট, 8 8 16 চুড়িদারটা খোলো, 16 16 32 ভালো করে দিস। नहीं देखने मिला बे। La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, नहीं पहनने वाली है भाई, जाना यार। देखो तारो ठीक से देखा लो। काली माता শালা মোটা হয় না, এত দুধ খাসি তো মোটা হয় না। এই শালা রাশিয়ান ভাবি বাবাক দুধে পানি মিলিয়ে দিছে, ওই লাগেই তো মোটা হই না আমি। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? सही समझ रहे हो। सो गाइस, ये है कुत्ता, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। तोर बहिन चोदो बोल कि हम डायनासोर हई, बोल बहिन चोदना के हम डायनासोर हई, बोल। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। दिल में तो सभी रहते हैं, लेकिन क्या तुम मेरे गांड में रहना चाहोगे? अर्ज किया है, एक गलती रोज कर रहे हैं हम, एक गलती रोज कर रहे हैं हम, जो मिलेगा नहीं। मार पड़ेगी, नजर हटा ले, सुधर जा लौड़े। ये लगाओ हम। আতা গাছে তোতা পাখি, নারকেল গাছের ডাব। আতা গাছে তোতা পাখি, নারকেল গাছের ডাব। ঘরে বউ থাকতেও বাইরে মাগিবাজি করা আজকালকার কিছু কিছু খানকি ছেলেদের স্বভাব। আতা গাছে তোতা পাখি, নারকেল গাছের ডাব। আতা গাছে তোতা পাখি, নারকেল গাছে ডাব। আজকালকার কিছু রেন্ডি মাগি আছে, তাদের 12 ভাতেরই স্বভাব। কি গায়ে লাগলো কি কথাটা? Hola.